Fane Romne Romne Lam Tuko. CPM Congress IPFT Yakar Fane Romne Diplomat Fane Romne Lam Tuko. আর তিনি আরো টিপ্রা মথাও ফাইয়ে জয়েন দিনাই রং বরং পাইফিলে হামজাক নাতাই চবানি চিবাই আফারো তাম হিমালে বরক বতাবুক সাইমাংখা বরংনি বিশ্বাস দङ বুবাগ্রা কেবনো ফান্নরিয়া বুবাগ্রা রাজালে রাজানো রাজানি হামজাক মানো আলকা রাজা যতনো ন হামজাগো তিপ্রাসা ওয়ানসা থুরুক নিয়া হিন্দুস্তানি হিয়া বুবাগ্রা যতনো ন লামসগুই দङ और धर्म नाई बुबाग्रा कक्साया जात नाई कक्साया ताम हिमालय चिनी कासा ग्रेटर त्रिपुरालैंड दङ और ग्रेटर त्रिपुरालैंड आलादा राज्य हंका अब संविधान नि 2 এবং 3 দ্বারা নি अब कक्साओ এবং चिनी नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै अदिमान तो तंगै थांगो फियाबा यांगो जारा चिनी वानजि बसुनि बरर যারা চিনি তামনে হিন্দু মুসলিম সংখ্যালঘু তংনাই রকনবো আসকেন হামজাগো বুবাগ্রা কোনো দিন বরং বঞ্চিত খালাইগলা বুবাগ্রা বংনি বাগিব তঙ্গ আর বরং আং নিজে ইংগৈ বরক যদি আনো ভোট দিওই ও মানদাই নি আনো এমএলএ সেনাম রাহকা হংকাই আংবো বরং কোনো দিন বঞ্চিত খালাইগলা আর ও চিনি জাতি উপজাতি নাসিগৈন आं समान भावे बरं बिलि बंटन खालायनाय बरं कोनो दिन अवहेला खालायगला बरं बागैबो आं दङ बो पार्टी नि थायो जे तिनी और वो विशेष गाय और वो सीपीआईएम सीपीएम नि दङ बीजेपी नि दङ ते कांग्रेस आईपीएफ नि दङ 40 फैमिली नि 61 भोटार ना 20 फैमिली नि 61 भोटार জাগাও চিনি 11 মানদাই বিধানসভা কেন্দ্র বিশেষ কলাইজাক চিনি ম ওয়েস্ট দেমদ্রনগর বিসি ও জাগাও जों তিনি সিপিআইএম আইপিএফটি তে বিজেপি ইয়াকারে প্রায় 40 ফ্যামিলিনি প্রায় 65 ভোটার হাইতির জাগাও চিনি প্রামথ জয়েন খাইকা বর্ণ ইয়াসাগিনা হারকা চিনি ও মানদাই বিধানসভা কেন্দ্র জেতাবু ক্যান্ডিডেট চিনি বর্মনাজ স্বপ্নাদেব বর্মা তাই চিনি আং টিটিআইডি চিনি চেয়ারম্যান তাই যত র চিনি আদম রক बरनो यासागिना हारका जों दिनै बेलायखे बरनो मानै बेलायखे जों माने बेलायखे बका सरांका तैसे बसकानै सालो अबाहायकेनो तेबो गुबुन जागारावबो जों जनि रावबो जों माननाय ते अबाहायकेनो जों अबायनो जों तेबो सिनि बखावो जों तेबो फानमानो जे बसकानि जे सिनि जबा अबो जों देसाकेपनो जों मानसिनाय आबाहाय सिनि कायसा बखावो अबाहायके जनि राव माने बिसिन्तिके जों बखावो बेलायखे फानमानो हामबाय अब के टिप्रासा सिमदाना गुबुननि दखन बर बखाय नंनि बानानो रंसा अजागाव नरक नुगि माननाय बा नरक मांप्रि रगौ नुगनाय जे अजागाव थुरुक बसौनि ते वानजि बसौनि बरक ब अजागाव अ बिसिओ किसुसा तंमनि आबरबतिनि गुबुन पार्टी याकरि बरबतिनि जइन खालामदि बुसखांदगले बम हाया प्रिसेटने जखन तो और जे मानदाय जे कैंडिडेट अंगि बासजा बरम गना सुपना देबमा दिनि जाकते तामरो या प्रिसेटने सुपना अब तो जों साइमान काजे सिनि कयेकदिन जों सिनि कैंडिडेट बिसिं गुरलायमोन बिसिं तिखे बा जों कैम्पेन खायमोन बिसिं तिखे जों एक कथायखौ पुइलांगा जों बुबाग्रा जे बरन चंगि रहरका आबनो जों सिनि खाबाय खबै लामसका बा लामसगो ताय अमायकनो जों बिनि बिसिं तिसिं तेबो खनाका बो जदि बो तिनि अ जागानि इया हानपानो तिनि बो जेबेखे सिनि बागै सिनि अ मानदे एलाकानि बागै बो तिनि जेबेखे बो ककचारि दङ आमबेन जों बेलायकेना बसकानै सालो ओ आमचायो चिनी इंगै बो कक सानाय चिनी प्रतिनिधि इंगै बताउ विधानसभा थानाय सुदु बो मानदानि सिम कक सागला चिनी बुबाग्रानि जे इमां जे ग्रेटर त्रिपुरानि जे कक आबो बतिनि विधानसभा जदि सुजुग मांखे बो सानाय आमायखनो जों चिनी बे बिनि प्रति चिनी विश्वास आबो हायताय